सरपंच उपरको रागिଛନ୍ତି ବାଣ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି? କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କଲାନି ତାର ସେ ବୁଲିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାର ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର କଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପାଇଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେ ଆମେ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଠି କାମ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ବାହା ନେଉଛନ୍ତି କାମ କରିଦେଲୁ ଅମକ କରିଦେଲୁ ଢିଙ୍କି କରିଦେଲୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପଲା କ'ଣଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ सोशल मीडिया जो कामटा छाड़ुछन ठीक ना भूल सोशल मीडिया रे एबे भाइराल अछन जे मु एई काम करथली मते विरोध करा जाउची। हाँ सोशल मीडिया भाइराल होउछन ठीक कथा सिमे जोडी पदे कहला आमको बाहर लोक माने हमरा किछि चुली देई पनि गुआ ताड़ी पकउछन एला जणे किए आपण माने मु आपण माने जरिया पचारुछि जणे सांबादिक बंधु किए ताको घर भीतर को जाइछन्ती समस्त बाहर जाई देखैले आज्ञा कहले घर सइला पर कबाट लगाई ना कबाट लगाई घर आगे कबाट लगाई पछसात पड़े चाळ घर देखौचंदी चाळ घर कोड देखला साइड रे कहउचंदी एई चाळ घर रहउतले चामेली बोली चाळ घर हम होचा मां माने कहउछन सुन